अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ GTL लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए जो है एक नई ईद स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ। और ये ईद स्टोरी थोड़ी सी तवील है, यानी 3 से 4 एपिसोड इसकी हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। और कहानी का नाम है ईद के रंग साजन के संग। इसकी मुसन्निफ़ा हैं अस्मा हफ़ीज़। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 1। सफ़ेद उछले उछले बादलों के गोले पूरे आसमान पर बिखरे हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और वो अपने शहज़ादे का हाथ थाम कर ख्वाबों की नगरी में पहुंची हुई थी। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, और लेकिन सत्यानाश हुई सलारम का, जिसने उसको ख्वाबों की वादी से निकाल कर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमेशा की तरह ये भी ख्वाब था, एक सुहाना ख्वाब। चलो अरूज साहिबा, बहुत सो लिया, अब उठा जाए। अभी वो उठने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही दुनिया की सबसे मेहरबान हस्ती यानी ताई जानी हाथ में चाय का कप लिए उसकी तरफ बढ़ी। अरोज ने जानबूझकर आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो ममता के प्यार को महसूस करना चाहती थी। राबिया बेगम, जो उसके बालों में उंगलियां चला रही थी, उसके माथे पर बोसा देने के बाद बहुत मीठी आवाज़ में कहने लगी, अरूज जान, उठ जाओ। लेकिन वो अरूज ही क्या जो एक बार का कहा सुन ले। राबिया बेगम ने उठकर खिड़कियों के पर्दे हटाए। सूरज की किरणें अरूज के चेहरे पर पड़ीं तो अरूज को बहालते मजबूरी उठना पड़ा। उसके चेहरे के तासुरात देखकर ही राबिया बेगम समझ गईं कि वो क्या कहने वाली है। एक तो ताई जानू में सूरज से बहुत तंग हो, सही वक्त पर निकलता है और सही वक्त पर गरूब होता है। चलो निकलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या ज़रूरी है कि अपनी तेज़ शुआओं से दूसरों के चेहरों को झुलसाए? ऐसा क्यों है? वो राबिया बेगम की गर्दन में बाहें डाले अपने चेहरे को उनके चेहरे से लगाए बहुत मासूमियत से पूछ रही थी। उसके पूछने का अंदाज़ ऐसा था कि राबिया बेगम को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई, और बहुत प्यार से वो अरूज को समझाने लगी, बेटा रोज़ की तरह मैं तुमसे आज भी यही कहूँगी कि ये तो हुक्म खुदाबंदी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम दिन में काम करते हैं और रात में आराम करते हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है, और तुमने आज भी फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी, क्यों? बेटा ये तो अल्लाह का हुक्म है, और हमें अल्लाह अज़्ज़वजल और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलना चाहिए। नमाज तो एक ख़ास तरीका है जिसके ज़रिए हम अल्लाह अज़्ज़वजल की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। बेटा बुरी बात, मैं आइंदा से तुम्हें नमाज छोड़ते हुए ना देखूं। सॉरी ताई जानी, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आँख ही नहीं खुलती। मैं कल ज़रूर पढ़ूँगी, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। ताई जानी, रामेश ऑफिस चला गया? हाँ बेटा जान, चला गया। उसे गए हुए 1-1.5 घंटा हो चुका है। 1 घंटा? यानी रामेश ऑफिस 8 बजे जाता है और अब 9 बज चुके हैं। हाय नहीं ताई जानी, ये क्या हो गया? मैं तो भरी जवानी में अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। एक तो ये रोज़ ही सही वक्त पर 9 बज जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गई हूँ। अरोज, अगर तुम बोलने के बजाय जल्दी से तैयार हो जाओ तो यकीनन ज़्यादा देर नहीं होगी। राबिया बेगम ये कहते हुए अरूज के कमरे से चली गईं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि जब तक वो कमरे में मौजूद रहेंगी अरूज की ज़ुबान नॉन स्टॉप चलती रहेगी। लेकिन राबिया बेगम के जाने के बाद भी अरूज की ज़ुबान चुप नहीं हुई। एक तो ताई जानी भी ना बातों में लगा देती हैं। हाय अल्लाह जी, देर हो गई, वो कहते हुए कपड़े वगैरह तब्दील करने बाथरूम में चली गई। अरूज बहुत तेज़ी में सीढ़ियाँ उतरती थी। बहुत ज़ोर से टक टक की आवाज़ आती थी। उसके सीढ़ियाँ उतरने के अंदाज़ को देखकर तनवीर अहमद ये सोचने पर मजबूर हो जाते, भला हो पुराने वक्तों का, जब हर चीज़ पायदार और गारंटी वाली होती थी, तभी तो ये सीढ़ियाँ कायम हैं, वरना रोज़ जिस तरह अरूज उतरती है इनके गिरने के इम्कान काफ़ी रोशन थे। तनवीर अहमद ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहने लगे, आ गई मेरी तेज़ मेल। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर एंड हैंडसम ताया जी, कैसे हैं आप? अरूज के हैंडसम कहने पर तनवीर अहमद और राबिया बेगम मुस्कुराने लगे। बस रहने दो अरूज, इनको ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। राबिया बेगम ने तनवीर अहमद की तरफ देखते हुए कहा, अरे ताई जानो, ये क्या बात हुई? मेरे ताया अब्बू तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। और साथ ही गुनगुनाई, मेरे ताया जी जैसा है तो सामने आए। और तनवीर अहमद के हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी। अच्छा ताई जानो एंड ताया जी, बाय और अल्लाह हाफिज़। और साथ ही कुर्सी से उठकर जाने लगी, लेकिन राबिया बेगम ने रास्ते में ही उसके कदम रोक लिए। बेटा कुछ खा कर तो जाओ, क्या बातों से ही पेट भर लिया? ये दूध तो पी लो। मैं ऑफिस में भी। अभी उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि राबिया बेगम ने दूध का गिलास उसके हाथ में पकड़ा दिया और उसको मजबूरन पीना पड़ा। तनवीर अहमद उसके चेहरे के बिगड़े जावियों को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, बेटा आपकी ताई जाने के सामने तो मुझ गरीब की मजाल नहीं होती कि कुछ कह सकूं, तो बेटा फिर आपकी कैसे हो गई? राबिया बेगम ने घूर कर तनवीर अहमद को देखा। आप भी हद करते हैं।
اگر یہ کچھ کھا کر نہیں جاتی تو مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ بچی نے کچھ کھایا نہیں اور چلی گئی۔ رابعہ بیگم نے کافی غصے سے جواب دیا، تائی جانی پی لیا، کھا تو میں آفس میں بھی لوں گی، بس دعا کیجیے گا میں آج زندہ بچ جاؤں، جس کی مجھے امید نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے پورچ میں چلی گئی، لیکن اتنی ہی تیزی سے واپس آئی۔ تایا جی، میری گاڑی کے ٹائر میں ہوا کم ہے، میں بھول گئی، کل بھی بڑی مشکل سے آئی تھی۔ میں نے سوچا تھا آپ کی گاڑی لے جاؤں گی، لیکن وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ ساری صورتحال تفصیل سے بتانے کے بعد وہ ان کے سامنے سوالیہ نشان بن کے کھڑی تھی۔ ہاں بیٹا، میری گاڑی تو رامش لے گیا، اس کی گاڑی سروس کے لیے گئی ہوئی ہے۔ تنویر احمد کے جواب دینے کے بعد ہی اس کی راگنی شروع ہو گئی۔ ہائے اللہ، اب میں کیا کروں، کیا مصیبت ہے؟ رابعہ بیگم کچن سے واپس آئیں تو وہ بالکل رونے والی سی تھی۔ ان سے دیکھا نہیں گیا، وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن عروج کی آنکھوں میں آنسو، یہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ ارے جان، اس میں رونے والی کیا بات ہے، آج چھٹی کر لو۔ چھٹی؟ ارے تائی جانو، چھٹی کر کے مجھے اس دنیا سے چھٹی تھوڑی کرنی ہے۔ وہ میرا سڑو باس نہ تو خود چھٹی کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتا ہے۔ سڑو باس کہنے پر تنویر احمد نے گھور کر دیکھا عروج کو، لیکن وہ ان کی طرف دیکھ ہی کب رہی تھی، وہ تو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ میں کیا کروں تایا جان، کیا اڑ کر چلی جاؤں؟ کاش میرے پر ہوتے تو آج میں اس مشکل کا سامنا کتنی آسانی سے کرتی، لیکن میں اڑتی ہوئی کیسے لگتی؟ اس کی زبان کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ بیٹا، باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے جاؤ اور پوائنٹ پکڑ کر آفس چلی جاؤ یا ٹیکسی لے لینا۔ تنویر احمد نے یہ بات کہہ کر اس کو یہ بتایا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تایا جان، میں ایسے کیسے اکیلی جاؤں گی، میں تو کبھی نہیں گئی اکیلی، اس نے بہت گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا بیٹا، یہ جاب وغیرہ تمہارے بس کا کام نہیں، تو تم نے میری بات نہیں مانی۔ چلو آج ثابت ہو گیا۔ تنویر احمد نے سنجیدہ لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے اخبار کو چہرے کے آگے کر لیا۔ عروج نے جب ان کی بات سنی تو بے یقینی سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ تایا جان، آپ سے اس طوطا چشمی کی امید نہیں تھی، پر یہ دستور ہے، جب مشکل آئے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بیٹا جان، فلسفہ چھوڑو اور چلنے کی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے باس استقبال کے لیے آفس کے دروازے پر کھڑا ہو اور تمہارا ویلکم تمہیں آفس سے دھکے دیتا ہوا کرے، اس لیے جلدی کرو۔ تایا جان، سب سے پہلے تو باس نہیں، سڑو باس، اس کے بعد میں۔ بیٹا، اگر جانا ہی ہے تو ہمت کر کے جاؤ، زندگی میں بعض دفعہ ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے جو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ شاباش، ہمت کرو، کب تک دوسروں کا سہارا لیتی رہو گی؟ رابعہ بیگم نے بہت پیار سے عروج کو سمجھایا اور دعاؤں کا ورد کر کے اس کے اوپر پھونک ماری۔ عروج منہ لٹکائے مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ عروج کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ روڈ پر آنے کے بعد ٹیکسی لے لے گی، مگر برا ہو خراب قسمت کا، دور دور تک کسی ٹیکسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ عروج بہت تیزی سے اپنی قسمت کو کوستی ہوئی روڈ کراس کرنے لگی۔ ابھی وہ روڈ کے درمیان میں پہنچی ہی تھی کہ گرے گاڑی کے ٹائر اس کے بالکل پاس ہی چرچرائے۔ آواز سن کر عروج نے چونک کر سامنے دیکھا۔ ایک تو پہلے ہی اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، رہی صحیح کسر اس کے جاتے ہوئے حواسوں نے پوری کر دی، کیونکہ گاڑی بالکل اس کے پاس آ کے رکی تھی۔ لیکن اگر چلانے والا ذرا سی بھی دیر کر دیتا تو آج مرحومہ عروج صاحبہ بن جاتی، اور ساتھ ہی عروج نے اس گاڑی چلانے والے کو بھی شاباش دی، کیونکہ اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو یقیناً آج کچھ نہ کچھ ہو جاتا اور میں ساری زندگی چکی پیستے ہوئے گزار دیتی، اور میرا شہزادہ بیچارہ کنوارا ہی رہتا یا میری یاد میں آہیں بھرتا رہتا۔ اسے اپنی سوچ پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ گاڑی چلانے والا بہت غصے سے باہر نکلا اور عروج کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ دنیا کی ستائی ہوئی، خوشیوں کو ترسی ہوئی، محرومیوں کی ماری ہوئی ایک بے آسرا اور بے سہارا لڑکی ہو، لیکن کیا ضروری تھا کہ آپ میری گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کرتی؟ وہ نوجوان نہایت ہی غصے سے کہہ رہا تھا، اور ڈٹائی تو دیکھو، بجائے شرمندہ ہونے کے آپ ہنس رہی ہیں۔ ہیلو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ عروج نے اپنے جاتے ہوئے حواسوں کو واپس لانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ پہلے ہی اتنی باتیں سنا چکا تھا اور یہ عروج کی برداشت سے باہر تھا۔ عروج کا ذہن سوچوں میں الجھا ہوا تھا، اس نے بولنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، لیکن سامنے والا اس سے بھی تیز نکلا۔ محترمہ، میں آپ سے بول رہا ہوں، کیا بہری ہیں آپ جو بول نہیں سکتی ہیں؟ لیکن کیا اندھی بھی ہیں؟ ویسے لگتی تو نہیں ہیں، آخر اتنے بڑے بڑے ڈیلے ہیں آپ کے جو دیکھ نہ سکتے ہوں۔ عروج سے یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ صدمے کے مارے بول نہ سکی، کیونکہ اس کی خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں کو اس بدتمیز انسان نے ڈیلے کہا۔ اپنی آنکھوں کے بارے میں اس کا اپنا ذاتی خیال تھا کہ وہ جھیل کی طرح گہری ہیں۔ محترمہ، اس ذلیل انسان نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ اگر آپ نے کچھ فرمانا نہیں ہے تو مجھے راستہ دے دیجیے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اس نے ایک بار پھر اس کی انسلٹ کی۔ دیکھیے محترمہ۔ کیا دیکھوں اور کیوں دیکھوں؟ اور یہ کیا محترمہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ آپ نے محترمہ ہوں گے آپ خود، اور آج اگر آپ مجھے کچھ ہو جاتا تو دیکھتے آپ اور یہ ساری دنیا کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرتی۔ لو، حد ہو گئی، شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو دیکھ کر گاڑی نہیں چلاتے اور غلطی کرنے پر شرمندہ ہونے کے بجائے دوسروں کو باتیں سنانے لگتے ہیں۔
मैं खूब जानती हूँ आप जैसे लोगों को जो गाड़ी में बैठकर पैदल चलने वालों को कीड़े मकोड़ों से भी कम समझते हूँ। वो एक ही सांस में बोलती रही, बिल्कुल लड़ाका औरतों की तरह, लेकिन हमजा बिल्कुल सुन खड़ा बस उसे देख रहा था और सोच रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उसकी शक्ल, वो अपने ख्यालों में इस कदर महव हो चुका था कि टुकर टुकर उसकी शक्ल देख रहा था। उसके इस तरह देखने पर अरूज ये समझी कि वो मुतासिर हो गया और मुतासिर करने के लिए उसकी आंखों के आगे हाथ हिलाया। हमजा एकदम हकीकत की दुनिया में आया। ए मिस्टर, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? या इससे पहले कोई लड़की नहीं देखी? एक तो तुम लड़कों को कोई लड़की और ख़ासकर खूबसूरत लड़की नज़र आ जाए तो फिर क्या तुम लोगों की आंखें उधर ही फिक्स हो जाती हैं? वो एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। अभी वो न जाने और क्या कहती कि हमजा के एकदम हाथ खड़ा कर देने और उसके ज़ोर से स्टॉप इट कहने से वो चुप हो गई। बस, बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें, अब एक लफ्ज़ और नहीं। वो न जाने उसे किस किरदार का लड़का समझ रही थी, हालांकि वो तो बहुत शरीफ लड़का था। बस उसका चेहरा किसी की याद दिला गया, लेकिन वो गलत मतलब ले रही थी, इसलिए हमजा का टोकना ज़रूरी था। बीबी, बिना सोचे समझे आपके मुंह में जो आ रहा है आप वो बोल रही हैं। बेशक मुंह आपका है, लेकिन समातें तो मेरी हैं। इस सड़ू नंबर 2 के मुंह से बीबी सुनकर तो अरूज के तन बदन में आग लग गई। अपने बॉस के बाद अरूज ने उसको भी सड़ू का खिताब दे डाला। आपको ना तो बात करने की तमीज़ है और ना ही आप ठीक तरह से देख सकते हैं, क्योंकि दिन की रोशनी में अगर आपको नज़र कम आ रहा है तो रात में तो अल्लाह ही हाफिज़ है आपका। आप प्लीज़ डॉक्टर से आंखों का चेकअप ज़रूर करवाइएगा। हाय अल्लाह, क्या ज़माना आ गया, एक खूबसूरत लड़की को बीबी कहा जा रहा है। चेकअप की ज़रूरत मुझे नहीं, आपको है। क्या आपको किसी ने ये नहीं बताया कि रोड क्रॉस करते हुए इधर उधर देख लेते हैं? हमजा ने उसको समझाना चाहा, लेकिन अरूज और अपनी गलती तस्लीम कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। मैं इधर उधर देख कर ही क्रॉस कर रही थी। रोड पर गाड़ियों का रश ना होने के बराबर था, इसलिए मैं इत्मीनान से सामने देखते हुए क्रॉस करने लगी, लेकिन आप अचानक बाएं तरफ से आ गए। अचानक क्या मतलब है आपका? क्या मैं बैंड बाजे लेकर आता या अपने आने से पहले आपको इतला देता कि मैं आ रहा हूँ, लिहाजा साइड पर हो जाइए? हमजा ने खौफ ज़दा होकर अपनी घड़ी पर नज़र डाली और अपने आप से कहने लगा, न जाने घर से निकलते वक्त किसका चेहरा देखा था। अपना ही देखा होगा, और किसका देखना है? अरूज ने झट अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके गहरे तंज का जवाब भी तो देना था। अब हमजा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी ज़ुबान का ज़रा कम इस्तेमाल किया करें, क्योंकि अगर ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से घिस गई तो दूसरी नहीं मिलेगी। और आंखें खोलकर रोड क्रॉस किया करें, क्योंकि हर कोई मेरे जैसी ड्राइविंग नहीं करता। उसका लहजा बेलचक और तनबीह करता हुआ था। इसके साथ ही वो मुड़ा और अपनी गाड़ी में बैठकर ये जा वो जा और अरूज देखती रह गई। गिरते पड़ते जब वो अपने ऑफिस में आई तो सभी उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे उसके सर पर सींग निकल आए हों। इस शक को दूर करने के लिए उसने अपने सर पर भी हाथ लगाया, लेकिन उसको कोई सींग विंग महसूस नहीं हुए। अगर वो अपनी सोच के घोड़ों को और दौड़ाती तो उसे पता चल जाता कि सब लोग उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं। साफ सी बात है, उसके ऑफिस आने के टाइम पर हैरान और परेशान हो रहे थे जो 10:30 बजे ऑफिस आई थी। जैसे तैसे वो अपने केबिन में पहुंची, उसकी दोस्त सारा जो उसके केबिन में ही बैठी हुई थी उससे कहने लगी, इतनी देर कर दी आने में, टाइम देखा है तुमने? सर सुबह से तुम्हारे बारे में 10 से भी ज़्यादा बार पूछ चुके हैं। सारा ने उसको खबरदार किया। एक तो वो पहले ही इतने गुस्से में थी और सारा की इस बात ने उसके गुस्से को सवा नेज़े तक पहुंचा दिया। एक तो ये सर को इस काम के अलावा और कोई काम ही नहीं है, हर वक्त पूछते रहते हैं अरूज आई कि नहीं। मैं तो तंग आ गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, कुछ करके दिखाना है। मैं आज ही ताया अब्बू। अभी वो बोल ही रही थी कि इंटरकॉम पर होने वाली बेल ने उसको चुप होने पर मजबूर कर दिया। मिस सारा, मिस अरूज आई या नहीं? यकीनन ये आवाज़ शरीफ सड़ू बॉस की ही थी, लिहाजा सारा के जवाब देने से पहले ही वो बोल पड़ी, यस सर, मैं आ गई हूँ। मिस अरूज, अगर जहमत ना हो तो क्या आप अंदर तशरीफ़ लेकर आएंगी? भरपूर तंजिया लहजे में हुक्म दिया गया। अरूज दरूद शरीफ का विर्द करती हुई ऑफिस के डोर की तरफ चली गई और बिला इजाज़त दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उसके इस तरह दाखिल होने पर बॉस ने नहायत गुस्से से उसे घूरा और खुश्क लहजे में उससे मुखातिब हुए, मिस अरूज साहिबा, आपसे कितनी बार कहा है कि किसी के रूम में दाखिल होने से पहले इजाज़त ले लेते हैं, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती। ये मेरा ऑफिस है, आपके बेडरूम का दरवाज़ा नहीं। माइंड इट, आइंदा ख्याल कीजिएगा। अरूज अपनी इस इज़्ज़त अफजाई पर खून के घूंट भर कर रह गई। फ़ायदा नहीं था बोलने का, क्योंकि बोलकर और मिट्टी पलीद होनी थी, लिहाजा आफियत इसी में जाने के खामोश रहा जाए। यस सर, आपने मुझे बुलाया था। हाँ मिस अरूज, अभी बॉस ने कहना शुरू ही किया था कि इंटरकॉम ने उनको चुप होने पर मजबूर कर दिया। पता नहीं बाहर से क्या कहा गया, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती देखकर अरूज के चेहरे के जाविये बिगड़ने लगे। जल्दी अंदर भेजो, बॉस ने पुरजोश अंदाज में कहा और हंसते हुए आने वाले का इस्तकबाल करने के लिए अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। अब देखो कैसे हंसी फूट रही है, और मुझे देखते ही मुंह में शायद कुनैन की गोली आ जाती है। बॉस ने नहायत मोहब्बत से आने वाले को गले लगाया। अरूज से ये मंजर देखा नहीं गया तो मुंह नीचे कर लिया। यकीनन ये दोस्त होंगे बॉस के, जाहिर है जैसे खुद हैं वैसे ही दोस्त होंगे,
और अब इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि तीसरी सड़ी हुई चीज़ देखती। बैठो यार, मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, कहाँ थे तुम? वो दरअसल एक प्रॉब्लम में फंस गया था। खैर छोड़ो। आने वाले की नज़र शायद अरूज के चेहरे पर नहीं पड़ी थी क्योंकि उसकी तरफ उसकी पुश्त थी। अरूज ने यह आवाज़ पहले भी सुनी थी लेकिन कहाँ। यही देखने के लिए वह पीछे मुड़ी। पीछे देखते ही उसके माथे पर तैवरियाँ नजर आना शुरू हो गईं और ऐसा ही हाल सामने वाले का था। तुम यहाँ पर भी पहुँच गए, क्यों बदतमीज़, मेरे पीछे आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? शक्ल से तो बड़े शरीफ नज़र आ रहे हो लेकिन हो नहीं। हमजा के चेहरे पर नागवारी की लहर देखकर अरूज के बॉस ने नहायत सख्त लहजे में कहा, मिस अरूज, अपनी शक की ऐनक उतार कर देखें, ये मेरे दोस्त हैं। उनको समझ तो नहीं आई कि अरूज ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते थे हमजा को कि वो इस तरह की बदतमीज़ी नहीं कर सकता था। इसीलिए उन्होंने हमजा का दिफा किया। और आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि आपकी तशरीफ़ आवरी इतनी देर से क्यों हुई? अरूज जिस सवाल से बचना चाह रही थी वही उससे पूछ लिया गया था। वो समझी थी शायद बॉस भूल चुके हैं, लेकिन अरूज के हवाले से कोई बात भूलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। अरूज ने असल बात गोल करके कहना शुरू किया, सर वो मैं क्या करूं, 8 इतनी जल्दी बच जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। सर आप ऐसा करें कि ऑफिस का टाइम 10 बजे रखते हैं तो मैं टाइम पर आ जाऊंगी। अरूज ने देर से आने की वजह बताते हुए मुफ्त में मशवरा भी दे डाला, लेकिन शायद सर को पसंद नहीं आया, इसलिए वो तंजिया लहजे में बोले, मिस अरूज, यहाँ का बॉस मैं हूँ या आप? जाहिर है सर आप ही हैं, अरूज ने जल्दी से जवाब दिया। तो मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूँ। आप कौन होती हैं मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए? वैसे तो इस तरह की बेइज्जती उसकी रोज़ ही होती थी, लेकिन आज उस बेहुदा इंसान के सामने अरूज अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हमजा जो उसे खासी तफसील से देख रहा था, जिसने पिंक काटन के कपड़े पहने हुए थे, सर पर दुपट्टा लिए वो बहुत मासूम लग रही थी। चेहरा किसी भी किस्म के मेकअप से पाक था। गुस्से की वजह से उसके चेहरे की रंगत भी पिंक हो रही थी। हमजा को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई कि यह लड़की सोच समझ कर नहीं बोलती थी। वो अब भी मुंह फुलाए अपने बॉस से कह रही थी, ठीक है सर, आप यहाँ के बॉस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहें हमारी बेइज्जती करते रहें। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई। अभी वो और तकरीर झाड़ना चाहती थी, लेकिन उस घोंचू इंसान की मुस्कुराहट ने उसको चुप करवा दिया। और तो और सर भी मुस्कुरा रहे थे। अरूज को लगा जैसे उनकी मुस्कुराहट कह रही हो, अच्छा वाकई तुम्हारी भी कोई इज्जत है। अरूज का दिल तो चाह रहा था कह दे, मैंने लतीफ़ा नहीं सुनाया जो मुस्कुराहट के फूल झड़ रहे हैं, लेकिन खैरियत इसी में थी कि वो खामोश रहती। मिस अरूज, अगर आप बोलें कम और काम ज़्यादा करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, वरना बाहर जाने के दरवाजे बतौर ख़ास आप ही के लिए खुले हैं। अरूज ने दोबारा कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही सर ने हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया। अरूज का मुंह खुला का खुला रह गया। अरूज के मुंह के तासुरात देखकर हमजा को बड़ी ज़ोर से हंसी आई, लेकिन वो जब्त कर गया, क्योंकि अगर वो हंसता तो उसकी तोपों का रुख उसकी जानिब हो जाता, जो वो नहीं चाहता था, क्योंकि वो यहाँ बहुत ज़रूरी काम से आया था। अरूज, आप ये फ़ाइल ले जाइए और 3 बजे ये मुझे मुकम्मल चाहिए। और हाँ, 3 का मतलब 3 ही होना चाहिए, और वो भी आज के, कल के नहीं। आखिर में भी वो उसको डांटने से बाज नहीं आया और अरूज को मजबूरन यस सर कहना पड़ा। यू कैन गो नाउ। अरूज बड़ी जल्दी से पलट कर जाने लगी, लेकिन बुरा हो उसकी किस्मत का, वो फ़ाइल ले जाना भूल गई और पीछे से आवाज़ आई जो उसके बॉस की नहीं थी, बल्कि उस डफर की थी जो यहाँ बैठकर उसकी बेइज्जती से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मोहतरमा, ये फ़ाइल तो लेती जाइए, या ये खुद चलकर आपकी टेबल तक आएगी। मजबूरन उसे फ़ाइल लेने के लिए दोबारा टेबल तक आना पड़ा। फ़ाइल उठाने के बाद वो हमजा को एक घूरी देना नहीं भूली, जैसे कह रही हो, तुमको तो मैं देख लूँगी मिस्टर बागड़ बिल्ले। वह जल भुनकर अपने केबिन में वापस आई, लेकिन ज़ुबान फिर फराटे भर रही थी। जाहिर सी बात है, जहाँ का बॉस खुद अपने वर्कर्स की इंसल्ट करेगा तो दूसरे लोग तो इंसल्ट करना अपना फ़र्ज समझेंगे। लंगूर ना हो तो मेरी इंसल्ट कर दी और मैंने कुछ कहा भी नहीं। उसको अपनी इंसल्ट से ज़्यादा इस बात का दुख था कि उसने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। अचानक अरूज के जहन में आया कि उस घोंचू की आंखें बहुत खूबसूरत थीं। उनमें इतनी कशिश थी कि मद्दे मुकाबिल को कुछ बोलने ही ना दें, एक सहर तारी कर देने वाली, अपनी जानिब खींचने वाली। तब तो अरूज ने गौर नहीं किया, लेकिन अब जब उसकी आंखें तसव्वुर के पर्दे पर उभरी तो वो कुछ देर के लिए सुन्न हो गई। हाय अल्लाह, ये मैं क्या सोच रही हूँ। टाइम कम है और काम ज़्यादा। अगर मैंने ये काम मुकम्मल नहीं किया तो सर को एक और मौका मिल जाएगा दिल की भड़ास निकालने का। इसलिए वो सारी बातों को जहन से झटक कर अपने काम में मशगूल हो गई। हमजा और सर जब अपने ऑफिस से बाहर आए तो हमजा ने एक नज़र उस पगली सी लड़की को ज़रूर देखा जो पेन से कागज़ पर कुछ लिख रही थी, इर्द गिर्द से बेनियाज होकर। नज़रों की तपिश का एहसास ही था जो अरूज ने सर उठा के अपने केबिन से बाहर देखा तो दंग रह गई। वो बेज़मीर इंसान उसकी तरफ ही देख रहा था और सर मुनीर साहब से कुछ डिस्कस कर रहे थे। अरूज के घूर के देखने पर भी उसकी नज़रों के जाविये में फ़र्क नहीं आया। अरूज के चेहरे पर नागवारी की लहर दौड़ गई और वह सोचने लगी, या खुदा कितना ढीठ इब्ने ढीठ इंसान है, और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर बाद सर उठाकर देखा तो वो जा चुका था। आंखें हैं या एक्सरे मशीन, लेकिन एक बात है, उसकी नज़रों में एहतराम था
اور شاید کچھ اور بھی، لیکن کیا؟ وہ سمجھی نہیں۔ عروج آفس سے نکل کر بس سٹاپ پر آئی تاکہ گھر جا سکے۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ اس کے باس کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ کھڑکی سے سر نکال کر کہہ رہے تھے، آئیے مس عروج، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں۔ نو تھینکس سر، میں چلی جاؤں گی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، مجھ میں اتنی ہمت۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سر زن سے گاڑی لے کر چلے گئے۔ کیا تھا اگر دوسری بار دوبارہ کہہ دیتے؟ میں تو بس ایسے ہی اوپری دل سے کہہ رہی تھی۔ اب بھگ تو عروج صاحبہ، ناچار اس کو ٹیکسی لے کر گھر آنا پڑا۔ ابھی وہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی ہی تھی۔ رابعہ بیگم، تنویر احمد اور رامش لان میں شام کی چائے پی رہے تھے۔ رابعہ بیگم کی نظر جیسے ہی عروج پر پڑی، وہ بے ساختہ اٹھ کر اس کی طرف آئیں۔ عروج بیٹا، بڑی دیر سے آئی ہو، رامش تو کب کا آیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ کیوں نہیں آئیں تم؟ ظاہر سی بات ہے تائی جانو، رامش نے جلدی تو آنا ہی تھا، آخر اپنی گاڑی میں آیا ہے۔ گاڑی بھی میرے تایا جان کی تھی، لیکن اکڑ تو دیکھیں اس کی، اس نے صرف مجھ سے ایک بار کہا، آئیے مس عروج، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اسی کے لہجے میں بولی تو رامش کے ساتھ ساتھ سب ہنس پڑے۔ اب دیکھیں تایا جان کیسے ہنس رہا ہے، عروج نے تنویر احمد کو مخاطب کر کے کہا۔ اور ہاں، آج اس نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ حد نہیں، اور تو اور اپنے بدتمیز دوست کے سامنے، اور تایابو اس کا دوست بھی اسی کی طرح کا سڑو اور کھڑوس تھا۔ اب عروج تم زیادتی کر رہی ہو، ایک تو غلطی کرتی ہو اور پھر اپنی غلطی مانتی بھی نہیں ہو، اور پاپا یہ کیسے بدتمیزی سے بول رہی ہے؟ آفس میں اگر میں اس کو نہیں ڈانٹوں تو یہ ایسے ہی بدتمیزی کرے گی، اور میرے دوست کے بارے میں خبردار جو کچھ کہا تو، وہ تو بہت نائس بندہ ہے، بہت اچھا۔ بس چپ کرو، جیسے تم خود نائس ہو ویسے ہی تمہارا دوست نائس ہے۔ بس تایابو بہت ہو گیا، اب میں مزید اس کے انڈر کام نہیں کر سکتی۔ عروج نے اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیا۔ بیٹا، اس معاملے میں رامش کے ساتھ ہوں، کیونکہ بزنس کے سارے اختیارات رامش ہی کے پاس ہیں، اور باہر کہیں تم جاب کر نہیں سکتی، کیونکہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ تم خود اتنے بڑے بزنس مین کی پوتی ہو جس نے عمرے پر جانے کے بعد اپنے سارے اختیارات اپنے پوتے کو دے دیے ہیں، تو وہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تم اپنا بزنس کیوں نہیں سنبھالتی ہو۔ یقیناً کوئی بات ہے۔ اور دوسری بات، بابا جان کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی پوتی باہر کام کرے، بلکہ وہ تو تمہارے کام کرنے کے ہی حق میں نہیں تھے، لیکن تمہارے آنسوؤں کے آگے ہار گئے۔ تنویر احمد نے نہایت مفصل جواب دیا۔ عروج، اگر تم 6 مہینے مقررہ وقت پر آفس آؤ گی تو اس کا انچارج تم کو بنا دیا جائے گا جہاں تم کام کر رہی ہو، لیکن وقت پر آنا شرط ہے۔ ڈیئر عروج، جب آفس کا مالک خود وقت پر نہیں آئے گا تو وہ ورکرز کو کیسے سنبھالے گا؟ کام تم بہت اچھا کرتی ہو، لیکن اگر یہ عادت چھوٹ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ رامش کام کے بارے میں اتنا ہی سنجیدہ تھا جتنا وہ سونے کے بارے میں۔ عروج کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات دیکھ کر تنویر احمد رامش کو ڈانٹنے لگے۔ بس رامش، ابھی تو میری بیٹی کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ تنویر احمد کی اتنی سی بات پر عروج کی مسکراہٹیں واپس آ گئیں۔ رامش ہنستے ہوئے کہنے لگا، مما جی، آئندہ عروج کو فیڈر میں دودھ پلائیے گا، آخر اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ رامش عروج کو چڑھاتے ہوئے کرسی سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ عروج کے ہاتھ آ گیا تو اس کا برا حشر ہو جائے گا۔ عروج بھی تیزی سے کرسی سے اٹھی تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے لگا سکے، لیکن رامش نے اس سے بھی پھرتی سے کام لیا اور اندر کی جانب بھاگا۔ عروج اس کو مارنے کے لیے پیچھے بھاگی۔ تنویر احمد اور رابعہ بیگم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر طمانینت سے مسکرانے لگے، اور ان کی خوشیاں اسی طرح سلامت رہیں یہ دعا کرنے لگے، کیونکہ خوشیاں کبھی بھی اس خاندان کو راس نہیں آئی تھیں۔ اوڑھنی اوڑھ کے ناچوں، گانے کے بولوں نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اتوار ہونے کی وجہ سے رامش جو 10 بجے تک آج سویا ہوا تھا، عروج کی اس حرکت پر تل ملا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے کمرے سے اس ارادے سے باہر نکلا کہ آج عروج کو اس کے ہاتھوں سے ضائع ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ عروج کو مزہ چکھانے کے لیے اس کے پاس آیا۔ عروج جو بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی اور ساتھ جھول بھی رہی تھی، رابعہ بیگم اس کے پاس ہی بیٹھی دوپہر کے لیے سبزی کاٹ رہی تھیں۔ رامش نے نہایت غصے کے عالم میں ڈیک بند کر دیا اور رابعہ بیگم سے کہنے لگا، مما، آپ کو پتہ ہے کہ میں سنڈے کو دیر تک سوتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے عروج کے ساتھ مل کر اتنی اونچی آواز میں ڈیک لگایا ہوا ہے۔ جب رابعہ بیگم نے اس کی بات سننے کے بعد بھی سر نہیں اٹھایا تو وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر عروج پر دہاڑنے لگا، ویسے تو تمہیں بڑی نیند آتی ہے، لیکن سنڈے کو کیا ہو جاتا ہے جو جلدی اٹھ جاتی ہو؟ لیکن یہاں بھی اپنی بات کا اثر نہ دیکھ کر لاچاری کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اس کو ابھی تک نیند آ رہی تھی۔ رات میں وہ کافی دیر تک آفس کا کام کرتا رہا تھا۔ ویسے تائی جانی، میرے اس پیارے سے ذہن میں رامش کے لیے ایک خیال آیا ہے، تو رامش صرف تمہارے لیے عرض کیا ہے، اوڑھنی اوڑھ کے ناچوں، تیرا سر پھوڑ کے ناچوں۔ عروج اپنی بے سری آواز کو اور بے سرا بنا کر گا رہی تھی۔ رابعہ بیگم کو بھی ہنسی آ گئی۔ ابھی رامش کچھ کہتا، لیکن دروازے سے تنویر احمد کو داخل ہوتا دیکھ کر چپ کر گیا، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی لاڈلی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے۔ السلام علیکم تایا جان، کیسی رہی اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات؟ بہت اچھی، مزہ آ گیا۔ اور بھائی بیگم، ناشتے کا بھی ارادہ ہے یا نہیں؟ تنویر احمد نے عروج کی بات کا جواب دے کر رابعہ بیگم سے کہا۔
बस अभी लगाती हूँ। मैं सोच रही थी कि रामेश उठ जाए और आप वापस आ जाएं, तब इकट्ठे ही नाश्ता करेंगे। चलो उठो रामेश, तुम भी नहा धो लो, फिर नाश्ता करना। और अरूज तुम मेरे साथ किचन में आओ। कोई फ़ायदा नहीं ताई जाने रामेश के नहाने धोने का, क्योंकि इसने रहना तो ऐसा ही है सड़ू। और हमले से बचने के लिए भागकर किचन में चली गई। तनवीर अहमद को हंसता देखकर रामेश ने कहा, पापा आपने और मम्मा ने अरूज को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। हर वक्त शरारतें करती रहती है, टिक कर बैठती ही नहीं है। ना बेटा ऐसे मत कहो, मेरी बेटी बहुत समझदार है और वैसे उसकी शरारतों से ही तो हमारे घर में रौनक है। तुम भी इंजॉय किया करो यार हमारी तरह, और उठकर नहा लो। अगर तुम्हारी मम्मा ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं भी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। तनवीर अहमद रामेश के कंधे पर हाथ रखकर वॉशरूम चले गए और रामेश नहाने के लिए। डाइनिंग टेबल पर बातों बातों में रामेश ने बताया कि उसका दोस्त लंदन से आया है और होटल में क़याम पजीर है। मैंने उससे कहा भी कि वो हमारे घर में आकर रहे, क्योंकि उससे बाहर का खाना नहीं खाया जाता। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है होटल का खाना खाने से। रामेश की बात सुनकर राबिया बेगम की ममता अंगड़ाई लेकर बेदार हुई और वो कहने लगी, अरे बेटा तुम भी कमाल करते हो, इसमें पूछने वाली या बताने वाली क्या बात है। तुम उसको लेकर आ जाते, बेचारा बच्चा न जाने कितनी तकलीफ़ में होगा। राबिया बेगम निहायत अफसोस से कह रही थी और अरूज को महसूस हो रहा था कि तकलीफ़ उस बच्चे के दोस्त को नहीं बल्कि खुद ताई जानी को हो। तनवीर अहमद ने रामेश से पूछा, बेटा तुम्हारा कोई दोस्त लंदन में है, तुमने पहले तो नहीं बताया, कब हुई दोस्ती। रामेश तनवीर अहमद की बात सुनकर एकदम घबरा गया। पहले तो कभी बाल की खाल नहीं निकालते थे, आज इन्हें क्या हो गया। लेकिन ये घबराने का नहीं बल्कि जवाब देने का वक्त था, लिहाजा जवाब तो देना ही था। वो पापा पिछले हफ्ते मैं लंदन गया था बिज़नेस के सिलसिले में। वहाँ मेरी मुलाकात हमज़ा से हुई और वहीं से हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ। उसे पाकिस्तान देखने का बहुत शौक़ था। मैंने उसे दावत दी थी कि वो पाकिस्तान ज़रूर आए और यहाँ हमारे यहाँ ठहरे। अरूज भी उसको जानती है। क्यों अरूज, तुम्हारी उससे मुलाकात हुई तो है। रामेश अरूज से ऐसे बात कर रहा था जैसे अरूज के उसके दोस्त के साथ बड़े खुशगवार ताल्लुकात हों और वो उसकी तारीफ़ तनवीर अहमद से करेगी। और अरूज का तो उस ठीठ इंसान के बारे में सोचकर ही मुँह कड़वा हो गया। क्या तुम उस बदतमीज़ आदमी के बारे में कह रहे हो? वो हमारे घर में रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ताया जान भूलिए ना, ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। किस तरह उसने मुझे रोड और ऑफिस में रामेश की तरह डांटा था। एक कम था जो दूसरा भी आ रहा है। नहीं बेटा, ये बात गलत है। अगर उसने तुम्हें डांटा था तो गलती तुम्हारी थी। तुम ही बेध्यानी में रोड क्रॉस कर रही थी। और रही बात कि वो यहाँ रहेगा या नहीं, तो बेटा तुम खुद समझदार हो। एक आदमी परदेश से आया है, पाकिस्तान को अपना देश समझकर, और यकीनन उसने वहाँ सुन रखा होगा कि पाकिस्तानी कितने मेहमान नवाज होते हैं। और फिर रामेश ने उसको खुद घर में रहने की दावत दी थी। अब रामेश उसको घर लेकर नहीं आएगा तो कितनी बुरी बात है। आगे तुम्हारी मर्जी। यही तो बात थी ताया जान में कि वो किसी बात पर जोर नहीं देते थे, बल्कि वो बात ही इस तरह करते कि सामने वाला खुद ही उनकी बात मान लेता। और आज भी यही हुआ। अरूज ने ना सिर्फ उनकी बात मान ली बल्कि सॉरी भी कर ली। नहीं बेटा, सॉरी मुझसे नहीं बल्कि रामेश से करो, क्योंकि तुमने उसके दोस्त को बुरा भला कहा है। सॉरी रामेश, वेरी वेरी सॉरी। उसके बोलने पर रामेश ने उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा संजीदा था लेकिन आंखों में शरारत नाच रही थी। और रामेश को पूरा यकीन था कि वो कोई ना कोई शरारत ज़रूर करेगी। उसी लम्हे फ़ोन की बेल ने सबको अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। किसी को अपनी जगह से ना उठता देखकर मजबूरन रामेश को ही उठना पड़ा। अरूज रामेश की तरफ ही देख रही थी, लेकिन अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि किसका फ़ोन है, क्योंकि दादाजी ने कहा था कि वो इतवार को फ़ोन करेंगे, लेकिन शायद ये दादाजी का फ़ोन नहीं था, रामेश के किसी दोस्त का था। वो दोबारा नाश्ता करने लगी जब उसने रामेश को ये कहते सुना कि नहीं दादाजी, अरूज तो घर पर नहीं है। तो वो भागकर फ़ोन तक गई और झपट कर रिसीवर अपने हाथ में ले लिया और रामेश की कमर पर एक थप्पड़ मारा और बोलना शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, कैसे हैं आप? कब वापस आ रहे हैं? यहाँ सब आपको बहुत याद करते हैं। और आपका उम्रा कैसा रहा? अरे बेटा सांस तो लो, एक सांस में इतने सवाल पूछ लिए। सॉरी दादाजी, बाकी सब छोड़ें, आप ये बताएं कब वापस आएंगे? बेटा मैं परसों शाम की फ़्लाइट से आ रहा हूँ। अच्छा, अपने ताया जान को फ़ोन दो। ताया जान, दादाजी आपसे बात करना चाह रहे हैं। अरूज ने तनवीर अहमद को रिसीवर पकड़ाया और राबिया बेगम के गले में बाहें डालकर खड़ी हो गई। दादाजी ने ताया जान से बात करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। हाय दादाजी आ रहे हैं, कितना मज़ा आएगा, वो बहुत खुशी से बोली और सब उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखकर खुश हो गए। अगले दिन वो मुकर्ररा वक्त पर ऑफिस पहुंच गई और रामेश से डांट भी नहीं खाई और काम भी वक्त से पहले कर लिया। अब वो सारा के साथ बैठी बातें कर रही थी कि रामेश उसके केबिन में चला आया। मिस अरूज, आप प्लीज़ ज़रा इस फाइल को देख लीजिए, मैं हमज़ा के साथ एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अरूज ने सर हिलाकर रामेश को देखा था। उसकी नज़र रामेश के पीछे खड़े हमज़ा पर पड़ी, जो अरूज की तरफ देख रहा था। लेकिन आज उसकी आंखों में अरूज को एक दुख, एक इज़्तिराब नज़र आया। अरूज के देखने पर हमज़ा ने अपनी निगाहें झुका लीं और रामेश के पीछे बाहर चला गया। अरूज अभी तक उसकी आंखों के सहर में खोई हुई थी, जो आज उसको बहुत उदास और परेशान लग रही थी।
یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں کیوں ایک غیر شخص کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ اگر میرے خوابوں کے شہزادے کو پتہ چل گیا تو شکل تو اس کی پہلے ہی نظر نہیں آتی، اور یہ پتہ چلنے کے بعد کہ عروج صاحبہ نے کسی اور کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے، وہ ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا جس کو تھام کر میں محبت کی دنیا میں جاتی ہوں۔ وہ اپنی اس سوچ پر ہنس کر فائل کو دیکھنے لگی۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ بہت جلد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حالانکہ رامش نے کہا تھا کہ وہ آج حمزہ کو لے کر آئے گا اپنے ساتھ، مگر وہ سوئی کہاں تھی؟ وہ تو ساری رات روتی رہی۔ رات میں جب وہ اپنے امی ابو کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی تو اسے بہت رونا آیا اور وہ بے اختیار روتی چلی گئی۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب اس کی 8ویں سالگرہ پر اس کے امی ابو نے اور تائی جانی نے بہت ہی اچھی پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ وہ اور رامش بہت خوش تھے۔ رامش اس سے 3 سال بڑا تھا، لیکن دونوں میں دوستی بہت تھی۔ ایک خوبصورت سا دن اور شام گزار کر احمد خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک امی کے پیٹ میں درد ہوا۔ ابو امی کو اسپتال لے کر جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ عروج کو بہت نیند آ رہی تھی، اس لیے رامش اور عروج کو رابعہ بیگم نے اپنے پاس گھر میں رکھ لیا۔ دادا جی اور تایا جان بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے گھر میں ابو اکیلے ہی تھے، امی کو اسپتال لے کر جانے والے۔ اسے یہ بھی اچھی طرح یاد تھا کہ تائی جانی بہت پریشان ہو رہی تھی امی کے لیے، لیکن ابو نے کہا، بھابھی ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ جلدی آ جائیں گے۔ عروج اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو درد سے کراہ رہی تھی، اور پھر وہ لوگ چلے گئے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے، بہت دور، سب سے دور۔ عروج بہت روئی جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے پیارے امی ابو کو کسی تیز رفتار ٹرک نے کچل ڈالا، اور بہت کوششوں کے بعد بھی وہ بچ نہ سکے۔ یہ ایسا دکھ تھا جو احمد ولا پر قیامت بن کے نازل ہوا، لیکن وقت کا کیا ہے، اس نے تو آگے بڑھنا ہی ہے۔ عروج کو تایا جی، تائی جانی اور دادا جان نے بہت پیار دیا، اتنا پیار جو شاید اس کے امی ابو بھی نہ دے سکتے، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی وہ اسی کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ عروج بھی وہ دن کبھی بھول نہیں پائی، جب بھی وہ دن اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ اس کے سامنے آتا تو وہ بے اختیار ہو جاتی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رات میں وہ روتے روتے صوفے پر ہی سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سارا بدن دکھ رہا تھا اور سر چکرا رہا تھا، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمت کرتے ہوئے وہ اٹھی اور کمزوری کے باعث چکرا کر نیچے گر گئی۔ رابعہ بیگم جو اس کو اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تھی، اسے نیچے گرتے دیکھ کر لپک کر آگے بڑھیں اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکیں تو نیچے کسی کو بلانے کے لیے گئیں، لیکن رامش تو آفس جا چکا تھا اور تنویر احمد باہر ٹہلنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ دینو چاچا کو رابعہ بیگم نے خود سودا سلف لانے کے لیے بازار بھیجا تھا۔ وہ یکدم پریشان ہو گئیں، لیکن اچانک ان کے ذہن میں رامش کے دوست حمزہ کا خیال آیا تو وہ اس کے کمرے میں آ گئیں۔ حمزہ جو عجلت میں تیار ہو کر باہر جا رہا تھا، رابعہ بیگم کو پریشان حال دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا آنٹی؟ بیٹا میرے ساتھ آؤ، وہ عروج بے ہوش ہو گئی ہے۔ اتنا کہہ کر رابعہ بیگم چلی گئیں۔ عروج کے نام پر وہ چونکا، لیکن پھر تیزی سے رابعہ بیگم کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حمزہ رابعہ بیگم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو ایک لڑکی صوفے کے پاس نیچے قالین پر بے ہوش پڑی تھی۔ حمزہ بھاگ کر اس تک آیا اور اسے سیدھا کیا۔ چہرہ دیکھنے پر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا۔ وہ حیران رہ گیا اس بے ہوش لڑکی کو دیکھ کر جو اس وقت دنیا جہاں سے بے خبر تھی، کہ وہ عروج تو نہیں لگ رہی تھی جس سے وہ ملا تھا۔ وہ عروج تو بہت شرارتی، نٹکھٹ اور ڈھڑاکا تھی، لیکن یہ عروج تو بہت ٹوٹی بکھری ہوئی لگ رہی تھی، جس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان ابھی بھی باقی تھے۔ حمزہ اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ رابعہ بیگم کی آواز آئی، کیا ہوا بیٹا، اس کو بیڈ پر لٹا دو۔ حمزہ خیالوں کی دنیا سے نکلا اور عروج کے بے خبر وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ رابعہ بیگم نے عروج کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حمزہ پریشان سا کھڑا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، تبھی رابعہ بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، بیٹا یہاں سامنے ٹیبل پر کالے رنگ کی ڈائری پڑی ہے، اس میں ڈاکٹر عباس کا نمبر ہے، ان کو فون کر دو۔ جی آنٹی۔ فون کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر آ گیا۔ ٹینشن کی کوئی بات نہیں، رات دیر تک جاگنے اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا تو ناشتہ کروانے کے بعد یہ دوائیاں دے دیجیے گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ حمزہ بیٹا ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑ دو۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر کے ساتھ وہ باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو رابعہ بیگم اس سے کہنے لگی، تم یہاں بیٹھو، میں عروج کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ رابعہ بیگم حمزہ سے ہی کہتی ہوئی باہر چلی گئی اور حمزہ کرسی بیڈ کے قریب رکھ کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ اسے بہت ضروری کام سے جانا تھا، لیکن اس وقت وہ سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی الجھن تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کو ایسا کون سا غم مل گیا جو 2 دنوں میں اس کی یہ حالت ہو گئی۔ حمزہ کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور اس کی گھنیری پلکوں کی نمی صاف کرتا گیا، جہاں آنسوؤں کے چند شفاف قطرے اب بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اچانک اس کو عروج کی پلکیں لرزتی ہوئی محسوس ہوئیں، جیسے وہ آنکھیں کھول رہی ہو، تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تائی جانی، تائی جانی، وہ بہت آہستہ آواز میں رابعہ بیگم کو پکارنے لگی۔ اس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں، لہٰذا حمزہ کو جواب دینا پڑا۔ وہ کچن میں گئی ہیں، ابھی آ جاتی ہیں۔
आवाज़ पर अरूज ने आंखें खोलकर देखा तो हमज़ा को सामने पाया और फिर बेइख्तियार उठकर बैठने लगी, क्योंकि उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था हमज़ा के सामने लेटे रहना। प्लीज़ आप लेटी रहें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हमज़ा ये कहने के बाद खामोश हो गया और वह मजबूरन लेट गई, क्योंकि उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। होश आ गया मेरी बेटी को, राबिया बेगम ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा और नाश्ते की ट्रे साइड पर रखी और बेड पर बैठकर अरूज का सर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगीं और अरूज से कहा, बेटा मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। क्या हमारे प्यार में कोई कमी महसूस हुई तुम्हें, जो तुम्हें अपने अम्मी अब्बू की याद आई? जवाब दो। क्या मैंने तुम्हें कभी रामिश से कम समझा? क्या कभी तुम्हारे ताया जान ने तुम्हें ये एहसास होने दिया कि वो रामिश के पापा हैं? जवाब दो। क्या तुम्हारे दादा जान तुम्हें रामिश से कम प्यार करते हैं? राबिया बेगम भराई हुई आवाज़ में उससे पूछ रही थी, लेकिन अरूज के पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। वो कोई जवाब कैसे देती, वो तो खुद उनसे बहुत शर्मिंदा थी। राबिया बेगम फिर कहने लगी, शायद हमारे प्यार में ही कोई कमी हो गई जो तुम कल सारी रात रोती रहीं। राबिया बेगम की ये बात सुनकर वो तड़प कर उनकी तरफ देखने लगी। राबिया बेगम की आंखों में आंसू देखकर वो लपक कर उनके गले लग गई। नहीं ताई जानी, आपके प्यार में कोई कमी नहीं है। आपने, ताया जी, दादा जान और रामेश ने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर अम्मी अब्बू होते तो भी मुझे इतना प्यार नहीं दे सकते थे। मुझे आप लोगों के प्यार पर शक नहीं है। आप लोगों के बगैर तो मैं ज़िंदा रह ही नहीं सकती। लेकिन पता नहीं क्यों कल मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं अम्मी की गोद में सर रख कर सो जाऊं, और इस ख्वाहिश के जहन में आते ही मुझे रोना आ गया और मैं रोती चली गई। प्लीज़ ताई जानी, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, प्लीज़ ताई जानी। वो अपने दोनों कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। उसके कान पकड़ने पर हमज़ा और राबिया बेगम को हंसी आ गई। अरूज तो बिल्कुल ही उस बदतमीज़ इंसान की मौजूदगी को फरामोश कर चुकी थी। अब ख्याल आया तो सीधी होकर बैठ गई। चलो बेटा, अब ये दूध पी लो और स्लाइस खा लो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। क्या मेडिसिन? नहीं ताईजान, मैं नहीं लूँगी। आपको पता तो है मुझसे मेडिसिन नहीं खाई जाती हैं। ये दूध पी लेती हूँ। उसने दूध का ग्लास लेकर पी लिया। अगर आपने मेडिसिन नहीं खाई तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? चलें शाबाश, ये मेडिसिन ले लें और आंटी को मज़ीद परेशान ना करें। हमज़ा की आवाज़ में बहुत नरमी थी। मजबूरन अरूज को मेडिसिन लेनी पड़ी। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया बेटा, खैर से जाओ और खैर से आओ। अरे नहीं आंटी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। उसके साथ ही वो बाहर निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक नज़र अरूज को देखा। अरूज भी उसी को देख रही थी। हमज़ा के देखने पर उसने फ़ौरन अपनी आंखें झुका लीं। बेटा अब तुम आराम करो और कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें ऑफिस जाने की और काम करने की। इतनी सी तो जान है तुम्हारी और काम बड़े बड़े करना चाहती हो। और हाँ, वो जाते जाते पलटी। रामेश सुबह कह रहा था कि वो 6 बजे तक आ जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब से आने वाली फ़्लाइट का टाइम 8 बजे तक है। शाम तक बिल्कुल ठीक और फ्रेश हो जाओ। अगर तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बीमार देख लिया तो हमारी खैर नहीं। राबिया बेगम ने अरूज के माथे पर आए हुए बालों को पीछे हटाते हुए कहा, मैं किचन में जा रही हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दो। नहीं ताई जानी, मैं अब सोऊंगी तो बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छी भली हो जाऊंगी। राबिया बेगम के बाहर जाते ही अरूज का जहन सोचों के ताने बाने में उलझ गया। जब वो बेहोश हुई थी तो नीचे कालीन पर थी, लेकिन अब बेड पर कैसे आई? ताई जानी ने तो नहीं उठाया होगा। तो क्या हमज़ा ने मुझे उठाकर बेड पर लिटाया? नहीं, अल्लाह, ये क्या हो गया? इस सोच के आते ही उसे अजीब तरह की बेचैनी ने घेर लिया, जिसे वो कोई नाम देने से कासिर थी।